Dalam majlis tersebut, Universiti UKAS telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama dengan Fuya Energy untuk menerokai penggantian litium dalam penghasilan bateri mesra alam pada masa akan datang. Menurut Premier Sarawak, kolaborasi Universiti UKAS dan Fuya Energy dapat menghasilkan bateri mesra alam bukan sahaja untuk Sarawak, malah untuk seluruh dunia. I understand that Fuya Energy is producing batteries in preparation for the transition of energy from fossil fuel to a new mode of engine without combustion engine, but rather using battery as part of the component in transition producing our clean energy. Tambahnya, dengan mempromosikan sumber tenaga yang hijau kepada industri kilang pembuatan, memberi impak dalam mengurangkan pelepasan karbon di Sarawak. Sekarang ini memang kita ada EV, electric vehicle, that have to plug in, use energy from our hydro as well as the other energy that we provide. And Sarawak, as you know, we have 70% supply of hydro energy. The rest are gas turbine, and we only have 2 plants in Sejingkat as well as Banyan using coal. And the government through SEB is going to decommission the use of coal. Bermakna kita tidak ada menggunakan batu arang. Kita gunakan energi tenaga yang boleh diperbaharui. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Suhari kemudiannya menyaksikan simbolik penyerahan memorandum antara Universiti UKAS dan Fuya Energy Sdn Bhd.